लाइथानै बिसे खाक्सानि सिगां आगुलिनि जयनगर आमसानि तंनाय शर्मिष्ठा बनिक बाय जरिला मध्यपारा ग्रामीण बैंक आमसानि तंनाय शान्तनु चौधरी बाय कायजाकमानि स्टाफ नार्सनि सामं खलायो शर्मिष्ठा बनिक दै केन्द्रीय हापनि कायसा डिपार्टमेन्ट सामं खलायो शान्तनु चौधरी साइमानखा तालदकनि साकु पुलुं तंमानि मोहनपुर साकामनकनि स्टाफ नार्स शर्मिष्ठा बनिक लाइथानाय 7 आगस्ट हालमारिव आतुमसाके शर्मिष्ठानि प्रेसार हाय ओंखा बनो लगे लगिनो जिबि साकमनगो तुबै फायगा लगे लगिनो सिजार खलायै बोरै बुसा आसायका शर्मिष्ठानि फियाबा सराय बुसा आसेमानि किसा जरानि उलनो बुमाते चुरायनो ICU व तलांनानि नांखा ICU नो साक नायखल जागै तंमानि कक्ति सालनि आइसुको पाइथाकनि लांमा चखा शर्मिष्ठा बनिकनि कक्ति सालनि फुंगो जिबि साकामनकनि सिमि शर्मिष्ठानि मां कथैनो बिनि बुफानि नगो जयनगर तुबै फायगा आसालो शर्मिष्ठानि नगनि बर रक कक्तुम थुमनानि बिस्कांगो जत कक्न साबै खनारिका आबुनि उलो जयनगरनि सिमि शर्मिष्ठानि मां कथैनो तलाङै थांगा जरिलामनि बक्रा बारिवो आबो हायके थैमानि नतगि आमसे गोनाङैनो खा खामलायजाक आबुनि उलो मां कथैनो तुबै फायगा आगरतला बाttala सिमलांगो ते खाक्सा फासिंके जिबि साकामनकनि ICU एडमिट ओंजाक सालबानि चुराइनि साग्रबो आमसे खामिया हनि साइमानखा তোমার বৌদির কি হয়েছে? কিছুদিন আগে হঠাৎ করে মানে শ্বাসকষ্ট হইতাছিল, তারপরে জীবিতে ভর্তি করানোর 6 মাসে প্রেগনেন্ট আসলো আমার বৌদি। 6 মাস ডেলিভারি বাঁচানোর লেগে ডেলিভারিটা করানো হয়েছে। ডেলিভারিটা করানোর পরে দাদা কি জানি কিছুদিন ICUতে আসলো, তারপরে আজকে সকালে মানে মারা গেছে। বাচ্চারা তো ICUতে আছে? হ্যাঁ, বাচ্চারা তো ICUতে আছে এখন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আজকে সকাল কয়টায় মারা গেছে? আজকে সকাল কয়টা মারা গেছে? 4:30 নাগাদ। আচ্ছা। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরাং।